नमस्कार। चाहूँ चाहूँ 27 वर्ष पूरी गला हेले से दिनर से कथा को किए भी भूली पारु नांती। आमे कहूचु कारगिल युद्ध कथा जोंठी कि भारत मातार सेनाबाहिनी पाकिस्तान रो सेनाबाहिनी को परास्त करथिले। किछि दिन धरी युद्ध लागिथिला हेले दुखर कथा एहा जे एही भारतीय सेनाबाहिनी रो किछि जवान शहीद होइथिले आउ अनेक मध्य आहत होइथिले। जदिओ भारत विजय लाभ करथिला किंतु से क्षत को आज पर्यंत भरणा करा जाई पारि नाही। आउ आज सबुठी पालन होइछि कारगिल विजय दिवस। जदि ए संपर्क में आम आलोचना करबा तेबे ब्रह्मपुर शहर उपकंठ जगदलपुर ग्रामर श्रीनिवास पात्र मध्य से युद्ध में शहीद होते। एथिपाई आज अनेक संगठन तरफ ग्रामवासी तरफ प्रशासन तरफ प्रतिमूर्ति रे पुष्पमाल्य सहित तांकर स्मृतिचारण कराइला भक्तिपूत श्रद्धांजलि अर्पण कराइला। तेबे आज आम सहित अतिथि रूपे एमती जड़े योद्धा जोड़ी होती जी कि से कारगिल युद्ध में से सामिल होते आउ श्रीनिवास पात्र निकट में सी होती प्रसन्न चौधरी। सर नमस्कार। सर से दिन कथा कि मन पकेबे कई भीतर देखु देखु अनेक वर्ष बीती जाइए जहाँ आमको खुशी देइथिला ता सहित आम दुख मध्य देइथिला। खुशी एथिपाई देइथिला जे आमे पाकिस्तान विरुद्ध रे आमे युद्ध रे विजय लाभ करथिला। हमर सेनाबाहिनी तांकर शक्ति प्रदर्शन करथिले और सेथिरे सफल होइथिले। दुख एथिपाई लागु जे अनेक योद्धा मध्य शहीद होइथिले। आपणकर भूमिका सेठी कोन थिला केमती से दिन कथा को मन पकौ? मो महारेजिमेंट रो 12th बटालियन रो रेकिएंट सबुलेस प्लाटून रो इलेक्शन लास्ट नहीं थी। मु सेठी हमर सिंघा श्रीनिवास पात्र से नायक थिले। आमर काम थिला कौन सी जगह पर अटैक करने पूर्व से जगह रेकी करूँ आउ तार सठिक विवरण जानी आम अटैक ट्रुप को दौलु जो द्वारा कि अटैक ट्रुप अटैक को जीवा पूर्व कौन असुविधा न हो से ही मु नियोजित थी। आउ सर सेठिकार परिवेश केमी थिला केमिति आपण मन पकाउछन्ती केबे युद्धटा केमिति आरंभ होला को परिस्थिति रे आरंभ होला सेची परिवेश कोन थिला सेडा सब केमिति आपण? आमे कारगिल युद्ध को जाइथिलु मे 24 तारिख रे। मे 28 तारिख सकाळु आमे अटैक करथिलु हाइट 4875 मीटर हाइट ऊपर जोटा कि फुट रे कहले मिनिमम 13,000 ऊपर हबो। से आमे 25 तारिख रु 24 तारिख रु 28 तारिख पर्यंत आम डेली राति चलुलु दिन बेले जी जोटी से छुपी जाऊँ। तापर 28 तारिख जो दिन अटैक कलु अटैक कलापर आम से पूरा विजय हलु। से आम टिके धैर्य धरलु जे नहीं एथर आम बंचीजा मरबानी आउ किंतु युद्ध तो युद्ध से कई मर किए तो शहीद हम किए कैजुआलिटी हम से आमर बटालियन 10 जन शहीद होती जो श्रीनिवास पात्र जड़े थे। आउ से अंचल जो पहाड़ माने पूरा आम जो पहाड़ माने जोटा ठीक रास्ता थिला जीवाई आम से रास्ता तो से सब माइन लगे देते जो थी आम जीवु जदि आम सब माने मरबू के कैजुआलिटी भी हे से आम बाछिलु पूरा माने क्लिप हाइट पूरा से क्लिप हाइट देकर आम चली चलू। आउ 28 तारिख दिन आम फास्ट अटैक है। सर से जो परिवेश थिला निहाती तो गोटे पहाड़ बोले आम कहीपर कारगिल जोटा को आम कहूचे जो स्थान में युद्ध मध्य घटी जो से अंचल कथा आम कहूचे जो आपण मानकर पोजिशन कोड थिला आउ पाकिस्तान सेनार पोजिशन कोड थिला? आम लड़ाई लड़ुलु मस्को भैली रे जोटी टाइगर हिल भी थिला। आउ सेठी पाकिस्तान बहुत ऊपर बसी थिला। आम मैंने तो सब माने सेटा कौन जो आगरू थिला नो मैन लैंड माने सेठी माइनस ये रहे से दुई देश भितर चुक्ति होता जे कहारी सैनिक शीत दिन से रही हेले जितेबाला आमर माड्रास रेजिमेंट गला यही मे मसरे सी जो पोस्ट टेक ओवर करने लेफ्टिनेंट कालिया एंड पार्टी से जो पेट्रोलिंग गल से पेट्रोलिंग पार्टी आ रिटर्न आसिलानी। रिटर्न जो आसिलानी से संगे संगे आर्मी हेडक्वार्टर को जनाला पेट्रोलिंग पार्टी रिटर्न लेनी हेलिकप्टर द्वारा रेकी कला बेलू देखागला जे डलोलिंग मस्को और कारगिल 3टा जगह ऊपर से माने पूरा कैप्चर कर नहीं से आमको आदेश मिले जो पेट्रोलिंग जाइए हाँ से धरिकी नहीं गले से आम तो रेकी कला बेलू देखु सब पूरा पाकिस्तान ये बस से संगे संगे ऑर्डर है जे आमर 79 माउंटेन ब्रिगेड
ଯେଉଁଥିରେ ଆମ ବଟାଲିୟନ ଥିଲା। ଆମେ ଥିଲୁ ସେତେବେଳୁ ଖେରୁ ବୋଲି ଜାଗାଟାରେ ଥିଲୁ। ସଙ୍ଗେ ସେଇଠୁ ଆମେ ମୁଭ୍ କଲୁ सोनामार्ग जो पहुँचलु जो दिन आम पहुँचलु 25 मे सोनामार्ग आम पहुँचलु नहीं 24 मे पहुँचलु से ही दिन ही आमर एयर अटैक थिला किंतु जेहेतु सीमित एरिया भितर लड़ाईटा थिला से एयर अटैक एते सक्सेस हो पारानी जो द्वारा कि केवल आरटी एंड इन्वेंट्री ही से अंचल दखल को नेला स्थल बाहिनी तरफ स्थल बाहिनी तरफ ही सबकिछि है चुक्ति को उल्लंघन करके आसी जाइए ना आमर जापारे आमर सेना बाहिनी जापारे जे से आसिक अच्छा बोली। हाँ आमर सेना बाहिनी जापारे जे से आसिक अच्छा बोलिकी केवल कागज ही सब अन्य बटालियन गले से कौन कह जाए हाँ यहाँ तुम एरिया से तुम एरिया आम देखीदेव यहाँ कितु कई जाऊ कई जाती आम से बरफ छाड़ी जाए यही एप्रिल मस बेलू आम जाऊ रेकी करा सेम रेकी करने गले रेकी गले जो रिटर्न आसिले से रेकी जना पड़ा जे एम पूरा एरिया टाक 7 जन लेफ्टिनेंट कालिया और 6 जन जड़े जेसीओ जड़े ऑफिसर और 5 जन एम जाते से 7 जन जाक रिटर्न आसिले आसिले जना पड़ा जे से पाकिस्तान सेना बाहिनी कब्जा अच्छा केते दिन लगिला प्रस्तुत होगापी अटैक करने प्रस्तुत होगापी प्राय आमको गोटे सप्ताह लगिला माने प्रथम है तो आम तो हठात आमको से एरिया माने क्लाइमेट को देखिए आम वस्त्र भी नाला आम जो वस्त्र पिंधुलु आम श्रीनगर एपट एरिया वस्त्र पिंधुलु से तो -10 डिग्री -15 डिग्री एरिया से वस्त्र आम पाखे ना। श्रीनगर केते दूर हम सेटा श्रीनगर सर सोनामार्ग रु कारगिल माने 10-12 घंटा हम श्रीनगर टू अच्छा मिनिमम 12 घंटा हम 12 घंटा लगे से पहुँचापी जो उभय पक्षर जो सेना बाहिनी मुतयन होती सीमार जो आम कहे जे केते दूर जो जगार युद्ध है से जगार आमर भारतीय सेना बाहिनी केते दूर रही था सेना बाहिनी केते दूर रही से पॉइंट रू आमर से जो मझे जो पॉइंट रही जो पहाड़ थिला पहाड़ सेपटे से रोते पहाड़ एपटे तले आम रोलु आ मझे तो बहुत विराट विराट पहाड़ सब थिला से गोटे बॉर्डर लाइन होता से पहाड़टा गोटे बॉर्डर लाइन होता तो से चुक्ति उल्लंघन करके ऊपर को पहुँची सारी जोटा कि जना पड़ा। हाँ चुक्ति उल्लंघन कर पहुँचते से बंकर हरा सब मैंने से पूरा स्ट्रांग पोजिशन थे जदि मुझे आजिका देते कहि जदि से पोजिशन जब भारतीय आर्मी था पाकिस्तान आर्मी आमको हटई पार न था किंतु जेहेतु भारतीय सेना सब आमर मोटो रहे आगे बढ़ से आगे बढ़ आमर ये केबे ना कि रिटर्न हो बोली आमर इंडियन आर्मी ने बेस बटालियन सरीज किंतु रिटर्न हेनी से ही मोटरे आम बढ़ी चलू किंतु पिला मानर साहस ये जो थी कि आम मैंने विजय लाभ कलु से जमी कहले आप मे 28 तारिख में प्रथम अटैक है केते दिन धरिकी चलला विजय घोषणार से मुहूर्तटा केमती प्राय 50 दिन से युद्ध चलता माने भारत इतिहास रे एते लंबा युद्ध कोटा चली नाला से युद्ध सरला जाकरी जुलाई 26 रे किंतु एक्चुअली जुलाई 5 तारिख दिन आम युद्ध जीति जाइलु टाइगर हिल जो कैप्चर होगला जुलाई 5 रे प्राय सामान पछ घुंचा दे सारी किंतु एले एरिया रेकी ये सब गुड़ाक सब फर्मालिटी सब बाकी थी एरिया रेकी करार अच्छी मैंने बहुत जगह माइन लगे माने जुलाई 5 पर आम तो रेकी गलु आम किसी पिला कैजुअलिटी है जो मैंने गोड़ कार गोड़ कटिगला कार ये कटिला से जुलाई 26 रे पूरा एरिया क्लीयर करके आम निज सेना बाहिनी आम बसिले केते आत्मतृप्ति मिलता आपको जे विरोधी पाकिस्तान सेना को आप जो गोटे पाने देले गोटे बड़ लेसन गोटे देले सीटा आपको केते आत्मतृप्ति बहुत बहुत खुशी लगी आमको आम जो मस्को वैली ऊपर जो आम बेस थिला मस्को माने जो आम ब्रिगेड टू मस्को आम बेस मिनिमम 4-5 घंटा चढ़ा पड़ूला से बेस पाखे गोटे बहुत बड़ माने पड़िया थाए से पड़िया आम मैंने पूरा उत्सव मुखर हो पार्टी एंजॉय करूँ से तापर नागा बटालियन आसते नागा बटालियन से एरिया को आम जो एरिया को कैप्चर करूँ से नागा बटालियन आम हस्तांतर करूँ हस्तांतर करी आम ओह्लैला बेलू से कारगिल तो आम होगा नवेम्बर मस होगा जेसक आम जुलाई 26 जीतलु कि जुलाई 26 पर पिला पूरा आम हटी नु से कम जो बटालियन मैंने आसिले
ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଭାଇମାନେ ବରଫରେ ରହିବେ ସେ ଉପରେ ସେମାନେ ପୁଣି ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ରହିବା ଯୋଗାଡ଼ ତାଙ୍କର ସବୁ ଯୋଉ କରିବା ଥିଲା ସେ କରିବ କିଏ ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ହିଁ କଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ନଭେମ୍ବର ହେଇଗଲା। ଆମର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲଢ଼ାଇ ସରିଲା ବଟାଲିୟନ ଓହ୍ଲିବା ଆଗରୁ ମୁଁ 14 ଦିନ ଛୁଟି ନେଇକି ଆସିଲି। ସେତେବେଳେ ଖଡ଼ଗପୁରଟି ପହଞ୍ଚି ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଖଡ଼ଗପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି ମାନେ ସିଆଡ଼େ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଇଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏଇଠି। ସାର୍ ଯେଉଁ ଶହୀଦ ଶ୍ରୀନିବାସଙ୍କ କଥା ଆମେ ମନେ ପକାଉଛେ ଆଜି ସ୍ମୃତିଚାରଣ କଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ କେତେ ନିକଟରେ ଥିଲେ? ସେ ସାର୍ ସେ 1999 ମସିହାରେ ବିନାଗୁଡ଼ିରେ ଆମ ବଟାଲିୟନ ଥିଲା ସେଠି ସେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ। ମୁଁ 1991 ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ତ ସେ 1999ରେ ସେ ଟ୍ରେନିଂ କଲେ 90ରେ ଗଲେ ବଟାଲିୟନକୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ 1991 ଟ୍ରେନିଂ କଲି 92ରେ ବଟାଲିୟନ ସେତେବେଳେ ଆମର ତନ୍ଧାରରେ ଥିଲା। ସେଠି ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ଜଏନ୍ କଲି ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀନିବାସ ପାତ୍ର ରେକି ଟ୍ରୁପ୍ରେ ସେ ରହୁଥିଲେ ସେ ସେଇଦିନ ଗେଟ୍ରେ ଥିଲେ। ସେଠୁ ତାଙ୍କର ମୋର ପରିଚୟ ହେଲା। ଯେହେତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମୁଁ ସେ ଜଗଦଳପୁର ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ବହୁତ ଘନିଷ୍ଠତା ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କର ଆର୍ମି ନମ୍ବର ଥିଲା 456111 ମୋର ଆର୍ମି ନମ୍ବର ଥିଲା 4562362। ଆଉ ସେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ ଭଳି ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ସାଇଲେଣ୍ଟ ସିଏ ରୁହନ୍ତି ମାନେ ଏତେ ଇଏ ନାହିଁ କାମରେ ବି ବେଷ୍ଟ। ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଗାଇଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଚାଲିବା କ'ଣ କରିବା ସବୁ କରିବା। ତାପରେ ବାହାଘର ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ 17 ତାରିଖ ତାର ବାହାଘର ଫେବୃଆରୀ 9ରେ ମୋ ବାହାଘର। ମୋ ବାହାଘରକୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ବରଯାତ୍ରୀ ସେ ଯାଇଥିଲେ ଏଠି ଆସ୍କା ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ତାର ବାହାଘର ଏଇଠି ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଧର୍ମଶାଳାରେ ହେଇଥିଲା ସେଠି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲି। ସେ ବାହା ବି ହେଇଥିଲେ ମୋର ଜଣେ ସ୍କୁଲ ମେଟ୍ଙ୍କର ସାଙ୍ଗର ଭଉଣୀକୁ ଜୟରାମ ପାତ୍ରର ଭଉଣୀ ଯେ ବାସନ୍ତୀ ପାତ୍ରକୁ ସେ ବାହା ହେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲି ମୁଲାରେ ଏଇ ତ ବାସନ୍ତୀ ପାତ୍ର ନା କେମିତି ମୁଁ ସବୁ ଭଲ କିଛି ନାହିଁ। ଜୟରାମ ପାତ୍ର ମୋର ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଆଗରୁ ମରିଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ ଲଢ଼ାଇ ସରିଲା ପରେ ବାହାଘର 17 ହେଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କଲ୍ ଲେଟର୍ ପଳାଇ ଆସିଲା ଏ ପାଇଁ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁ ବୋଲି ସେ ଲାନ୍ସ ନାୟକରୁ ନାୟକ ବନିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କଲ୍ ଲେଟର୍ ଆସିଲା। ସେ ଫେବୃଆରୀ 23 ତାରିଖ ହୋଲି ଦିନ ସେ ବଟାଲିୟନକୁ ଫେରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବଟାଲିୟନ ଆମର ଥିଲା ଗୁଲମାର୍ଗ। ତାପରେ ମୁଁ 2 ମାସ ପୁରା ଛୁଟି କାଟିଲି। ଛୁଟି କାଟି ମୁଁ ବଟାଲିୟନରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଠି ଦିଲକିଆ କରି ପିକ୍ଚର ସୁଟିଂ ଚାଲିଥିଲା। ସେଠି ଆମେ ବସିକି ଦେଖୁଥିଲୁ ହଠାତ୍ ୱାର୍ ବିଗଲ ବାଜିଲା। ଆମେ କହିଲୁ ଏଇଠି କ'ଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଗୋଟେ କରୁଥିବେ ୱାର୍ ବିଗଲ ବଜେଇକି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏକାଠି ହେଲୁ। ଏକାଠି ହେବାର ଘଣ୍ଟାଟି ଭିତରେ ଆମକୁ ଆଦେଶ ମିଳେ ଯେ ଲୋଡ଼ ଆଉ ମାନେ ରେଡ଼ି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କିଛି ସମୟ ଦିଆଗଲାନି। ଯାହା ମିଳିଲା ତା ଧରିଲୁ ଚାଲିଲୁ ନା କ'ଣ ନା କାରଗିଲ ଯିବା ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଆମେ ବି ରେଡ଼ିରେ ଶୁଣୁଥିଲୁ କିଛି ଘୁଷପେଠି ପଶିଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ କାଶ୍ମୀର ଚାଲିଛି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଠି ରହିଥିଲେ ସେଇଠୁ କେତେ ଦୂର ଥିଲା ଜାଗା? ସେଠୁ ଆମେ 2 ଦିନ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ସୋନାମାର୍ଗ ନାଇଟ୍ ହୋଲ୍ଡ କଲୁ। ତା ପରଦିନ ପୁଣି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଯାଇକରି କାରଗିଲ ଏରିଆରେ ମସ୍କୋରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ମସ୍କୋରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମର ଯେମିତି ଶ୍ରୀନିବାସ ପାତ୍ର ମୋର ଯେଉଁ ଆମର ସେକ୍ସନ୍ ଥିଲା ଆମେ ମାନେ ଥିଲୁ ମ୍ୟାପ୍ରେ ମାନେ ମାହିର ହେଉଥିଲୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ମ୍ୟାପ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ଗଲୁ ସେ ଏରିଆ ଯେଉଁ ଆଟାକ୍ ହେବ ମ୍ୟାପ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ସେ ମ୍ୟାପ୍କୁ ନେଇକି ଆସିକି ଆମେ ସେ ମ୍ୟାପ୍ ଷ୍ଟଡ଼ି କଲୁ। ଷ୍ଟଡ଼ି କରିକି ଆମେ ପୁରା ମାର୍କିଂ କରିଦେଲୁ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ତା ଏନିମି ଅଛନ୍ତି। ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆମର ଆଟାକିଂ ଟ୍ରୁପ୍କୁ ଆମେ ବ୍ରିଫ୍ କରିଦେଲୁ ଏଇ ଏରିଆରେ ଅଛି ରାସ୍ତା ବହୁତ ଜଟିଳ। ସେହି ସମୟରେ ଆମର ସେକ୍ସନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଟାକିଂ ଟିମ୍ ସହିତ ଜଣେ ଜଣେ ପିଲା ଫାଷ୍ଟରେ ଗଲୁ। ମୋର ସେତେବେଳେ ପଡ଼ିଥିଲା ଡେଲ୍ଟା କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଯେଉଁ ମେ 28 ଯେଉଁ ଆଟାକ୍ କଲା ଡେଲ୍ଟା କମ୍ପାନୀ ମୁଁ ସେଇ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଥିଲି। ତାପରେ ସବୁ ଲଢ଼େଇ ଯେତେବେଳେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସରିଲା ତାପରେ ଆମେ ରେକି ଟିମ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦିଆଗଲା ଯେ ଟାଇଗର ହିଲ୍ ଆଟାକ୍ ହେବ। ଟାଇଗର ହିଲ୍ ଆଟାକ୍ ପାଇଁ ବୋଲି ଗ୍ରେନେଡ଼ିୟର ଯେଉଁ ଅଛି ଗ୍ରେନେଡ଼ିୟର ସେ ଆଟାକ୍ କରିବ ଆମର ଆଲଫା କମ୍ପାନୀ ସପୋର୍ଟିଂ ଫାୟାରିଂ ଦେବୁ ଆମେ। ହେଲେ ଆମ ଆଲଫା କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ ସପୋର୍ଟିଂ ଫାୟାରିଂ ଦେବ ଆମ ଆଲଫା କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ ମୁଭ୍ କରିବ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ଆମେ ରେକି କଲୁ ଯେ କେମିତି କେଉଁ ପୋଜିସନରେ ସେମାନେ ଅଛି ତାଙ୍କର ପୋଜିସନ୍ କ'ଣ ଆମର ରେକି ସପୋର୍ଟ ଫାୟାର କେମିତି ଦିଆଯିବ ଏସବୁ ରେକି କରି ପୁରା ମାର୍କିଂ କରିକି ଆମେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ହେଲୁ। ସେତେବେଳୁ ଦିନ 2ଟା ହେବ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛୁ ଆମେ। ରିଟର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ବେଳୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ରୁ ଯେଉଁ ସିଗ୍ନାଲ୍ ଟିମ୍ ରହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଟେଲିଫୋନ୍ ଏସବୁର ତାର ବିଛାନ୍ତି ସେ ଟିମ୍ ଗୋଟେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ 2 ଟିମ୍ ଆମେ 2 ପଟୁ ଆସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଳିନ ହୋଇଗଲୁ। ମିଳିତ ହେଲା ପରେ ଆମେ ସେଠି ଟିକେ ଚାଲ 5 ମିନିଟ୍ ବସିବା 5 ମିନିଟ୍ ବସିବା ବୋଲି ଭାବିଛୁ ବାସ୍ ମୁଁ ସେ ତଳେ ମାନେ 3 ଜଣ ଉପରେ ଏମିତି ବସିଛନ୍ତି ମୁଁ ତଳେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଏମିତି ପୁରା ଶୋଇକିରି ମୁଣ୍ଡ ତଳୁ ହାତ ଲଗେଇକି ମୁଁ ଶୋଇକି ଶୁଣୁଛି। ଶ୍ରୀନିବାସ ପାତ୍ର ଟିକେ 10 ଫୁଟ ଦୂରରେ ସେ ହାତ ଏମିତି ତିଆରି କରି ସେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ସେତିକିବେଳେ ଆମ ସିନିୟର କହିଲା ନାଇଁ ଚାଲ ମୁଭ୍ କରିବା ଏଥର। ବାସ୍ ମୁଭ୍ କରିବାକୁ କହିଲେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଲା।
ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯଦି ଗୋଟେ ବୋମାରମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ମାନେ ଆଉ ଦୁଇଟା ଆସିବ ପଛରେ, କ'ଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ତିନିଟା ଆସେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଇଏ ଥିଲୁ ଭଲ ଥିଲୁ ପୋଜିସନ୍ ନେଇଗଲୁ। ପୋଜିସନ୍ 5 ମିନିଟ୍ ଦେଖିଲୁ କିଛି ଆଉ ବୋମାରମେଣ୍ଟ ଆସିଲାନି। ଆମେ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ 3 ଜଣ ପଶିଥିଲେ ଉପରେ ସେ 3 ଜଣ ସ୍ପଟ୍ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଶ୍ରୀନିବାସ ପାତ୍ର ତଳକୁ ପଳାଉଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଡାକିଲି, ମୁଁ ଶ୍ରୀନିବାସ କ'ଣ ପଳାଉଛି, ଏଠି କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି ହେଇଯାଇଛି, ନେଇକି ଯିବାର ଅଛି। ସେ କହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ପସନ୍ଦ, ମୋତେ ବାଜି ଯାଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ବାଜି ଯାଇଛି ବୋଲି ଚାଲ ତୁ। ସେ ତାପରେ ଆମେ ବିନୋଦ ପଟେଲ ବୋଲି ଗୋଟେ ଥିଲା, ତାର ପେଟ ପାଖକୁ ମାଡ଼ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ନେଇକି 2 ଜଣ ଯାଉଥିଲୁ। ଆଉ ପିଲା ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ପରେ କିଛି ପିଲା ରହିଲେ। ଗଲାବେଳୁ ଦେଖିଲୁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଶ୍ରୀନିବାସ ପାତ୍ର ବସିଛି। କ'ଣ ହେଲା ବସିଛୁ ନା ଆଉ ସେ କିଛି କହିପାରୁନି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେଖିଲି ତାର ଛାତି ପାଖରେ ଯେଉଁ ଆମର ହାର୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି, ହାର୍ଟରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି। ଆଉ ଏତେ ଆଘାତ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା କିଛି, ଏତେ ହେଇଥିଲା ତା ବାହାରୁଛି। ଆଉ ପେଟ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଠୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି। ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପିଲା ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଆକୁ ବିନୋଦକୁ ନେଇ ଚାଲେ, ମୁଁ ପାଖରେ ରହୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାଟି ପଛରୁ ତାକୁ ଡାକିଲି, ସେ ଅଲିକି ମଣ୍ଡଳ ବୋଲିକି, ସେ ପିଲାଟା ଆସିଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ଭିତରୁ ମୋର ବାନିଆନ ବାହାର କଲି, ତାର ଛାତିରେ ରଖିଲି। ଆମେ ପଟି ବାନ୍ଧୁଛୁ ବୁଟ୍ ଉପରେ, ସେ ପଟି ବାହାର କରିକି ପଟିରେ ଭିଡ଼ି ଦେଲି। ସିଏ ସେମ୍ ଆଉ ଜଣେ ପିଲା ସିଏ ତାର ଭିତରେ ବାନିଆନ ବାହାର କଲା, ତା ପେଟ ଉପରେ ରଖିଲେ, ବାନ୍ଧିଦେଲୁ। ବାନ୍ଧି ଦେଇକିରି ହେଲେ ଆଗପଟୁ ଯେତେବେଳେ ବାଜିଛି ତାହେଲେ ଆଗପଟୁ ତାକୁ ଧରିଦେବି ଆଉ ଟିକେ ଆଘାତ ହେବ ବୋଲି ତା ଶ୍ରୀନିବାସ ପାତ୍ର ପିଠିକି ମୋ ପିଠି ମୁଁ ଲଗେଇଲି। ଆଉ ସେ ଆର ପିଲାଟା ସେ ତା ଗୋଡ଼ଟାକୁ ଧରିଲା। ଧରିକି ଆମେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗିଥିବ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତଳେ। ପହଞ୍ଚିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର MI ରୁମ୍ ଅଛି ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ସେଠି ନେଲୁ। ସେଠି ନେଲା ପରେ ସେମାନେ ଚେକ୍ କଲେ, ନାଇଁ ସି ଇଜ୍ ଡେଥ୍ ବୋଲି କହିଦେଲେ। ବାସ୍ ସେଠୁ ଆଉ ଆମେ ଆସିଲୁ। ଆସିକି ତାର ଯେଉଁ ବେଡ଼୍ ଥିଲା, ମୋ ବେଡ଼୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ତା ବେଡ଼୍ ଥିଲା, ତା ବେଡ଼୍ ମୁଁ ପୁରା ଇଏ କଲି। ତାର ୱାଇଫ୍ର ସେଦିନ ଗୋଟେ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ତା ୱାଇଫ୍ ଚିଠିଟା ମଧ୍ୟ ସେ ବେଡ଼୍ ଭିତରେ ରଖିଦେଇ ବାନ୍ଧିଦେଲୁ ତାର ସାମାନ, ବାନ୍ଧିଦେଲୁ। ତାପରେ ତାକୁ ନେଇ ଆସିଲେ, ସେ ଶ୍ରୀନଗର ନେଇ ଆସିଲେ। ଶ୍ରୀନଗରରୁ ସେଇଠି ତାର ଯାଇକି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରିକି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆମର କୃଷ୍ଣା ରାଓ ବୋଲି ଏଠି ଆମର ମାଣ୍ଡିଆ ପୁଲିର ସିଏ ଆସିଥିଲା ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି, ହେଲା ସାଉଲଦାର କୃଷ୍ଣା ରାଓ, ସେ ନେଇକି ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତ ବଟାଲିୟନ କମାଣ୍ଡିଂ ଅଫିସର ମୋତେ ଛାଡ଼ିଲେନି, କହିଲେ ନାଇଁ ଇଏ ଯଦି ଯିବ, ଇଏ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଫେବୃଆରୀ 9ରେ ବାହା ହେଇଛି, ଆଗରେ ମୋତେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଲେନି ତା ସହିତ ଆସିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସେଇଠି ରହିଲି। ମୁଁ ଆସିଲି ଯାଇକି ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆସିଲି। ତ ସେଇ ସ୍ମୃତି, ସେଇ ଅନୁଭୂତି ନିହାତି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ କେବେ ବି ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଭିତରେ ଆମେ ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଯେ ଆମର ଭାରତୀୟ ସେନାବାହିନୀ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଲଢ଼େଇ ଭିତରେ ବି ସାର୍ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଟେଣ୍ଟରେ ରହୁଥିଲୁ। ଶ୍ରୀନିବାସ ପାତ୍ର, ମୁଁ, ଗଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ପାନ୍ଥରେ, ଏମିତି ବିନୋଦ ପଟେଲ, ଆମେ 6-7 ଜଣ ଗୋଟିଏ ଟେଣ୍ଟରେ ରହୁଥିଲୁ, ଆମ ରେକି ଟିମ୍। ଆମେ ଭାବନ୍ତୁ ଏତେ ଲଢ଼େଇ, ପିଲା ଡେଥ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଶହୀଦ ହେଉଛନ୍ତି, ପିଲା କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖୁସିର ସହିତ ଆମେ ତାସ୍ ଖେଳୁଥିଲୁ। ସମୟ ମିଳିଲେ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଅଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଆଣି ବନାଉଥିଲୁ। ସେଇ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ମାନେ ଖାଲି ଭୁଲିବା ପାଇଁ ଘରକୁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମୋ ଘର ଲୋକ ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଲଢ଼େଇରେ ଅଛି ବୋଲି। ଯେଉଁଦିନ ଶ୍ରୀନିବାସ ପାତ୍ର ଶହୀଦ ହେଲା ସେଇଦିନ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀନିବାସ ଶହୀଦ ହେଲା ମାନେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼େଇରେ ଅଛି। ଆଉ ପରେ ଲଢ଼େଇ ସରିଲା ପରେ ସେଇ ସମୟରେ ତ ମୋବାଇଲ ହରା କିଛି ନଥିଲା। ଏଇ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆସିଥିଲା, ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା, ଆମେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିଲୁ। ସେ ତାପରେ ଆମର ଏଠି ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଫୋନ୍ ବି ନଥିଲା। ମୋର 2ଟା ଘର ଛାଡ଼ିକି ଫୋନ୍ ଥିଲା। ମୋର ସୁଯୋଗ ଆସିଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫୋନ୍ କଲି। ସେଇ ଗୋଟେ ମାନେ ହ୍ୟାଲୋ ଏମିତି ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରୁ ଫୋନ୍ କଲି। ସେତେବେଳେ 15-20 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୋର ମିସେସ୍ ମା ଆସିଲେ ମୋ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ। ତାପରେ 5 ମିନିଟ୍ ଲାଗେ ସମୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା କଥା ହେବାକୁ। ସେଇଠି ଆମେ କଥା ହେଲି ଯେ ମୁଁ ଭଲ ଅଛି, କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। କାର୍ଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଯେ ଆମର ସେନାବାହିନୀ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଉ କେତେ ଦୃଢ଼ ମନା। ବ୍ରହ୍ମପୁର କ୍ୟାମ୍ପ ପର୍ସନ୍ ଟୁଟୁ ବେହେରାଙ୍କ ପ୍ରକାଶ ପଟ୍ଟନାୟକ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।